अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन वनक़्सिम मिनस्समराति लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िह वइन तुसिबहुम सय्यिअतुन यत्तय्यरू बिमूसा वमन मअह अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। वक़ालू महमा तअतिना बिही मिन आयतिन लितस्हरना बिहा फमा नहनु लका बिमुमिनीन। फ़अरसलना अलैहिमुत्तूफ़ान वल्जराद वल्क़ुम्मल वद्दफ़ादिअ वद्दम आयतिन मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू वकानू क़ौमम मुजरिमीन। वलम्मा वक़अ अलैहिमुर रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उद्'उ लना रब्बक बिमा अहिद इंदक लइन कशफ़्ता अन्नर रिज्ज़ लनुमिनन्न लक वलनुरसिलन्न मअक बनी इसराईल। फलम्मा कशफ़ना अन्हुमुर रिज्ज़ इला अजलिन हुम बालिग़ूहु इज़ा हुम यनकुसून। फ़ंतक़मना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मि बिअन्नहुम बिआयातिना वकानू अन्हा गाफ़िलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और बेशक हमने फ़िरौन वालों को बरसों के कहत और फलों के घटाने से पकड़ा कि कहीं वो नसीहत माने, तो जब उन्हें भलाई मिलती कहते ये हमारे लिए है, और जब बुराई पहुँचती तो मूसा और उसके साथ वालों से बदशगुनी लेते। सुन लो, उनके नसीबा की शामत तो अल्लाह के यहाँ है, लेकिन उनमें अक्सर को ख़बर नहीं। और बोले, तुम कैसी भी निशानी लेकर हमारे पास आओ कि हम पर उससे जादू करो, हम किसी तरह तुम पर ईमान लाने वाले नहीं। तो भेजा हमने उन पर तूफ़ान और टेढ़ी यानी टिड्डी और घुन यानी कलनी या जुएं और मेंढक और खून जुदा जुदा निशानियाँ। तो उन्होंने तकब्बुर किया
اور وہ مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جبھی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 136 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔